Al-Quran Surah chapitre 16 du Coran verset 98. Que lorsque tu lis le Coran, demande protection auprès de ton Seigneur contre le diable banni. A daminɛ ni yɛrɛ kun kalifa ye fɔlɔ ala k'i tanga ka bɔ shetani tɔɔrɔ ma nin ye yamarukan ye a ye min adresse kiramɔgɔ ye ani ani ne o la tanga ɲini bɛ kɛ cogo di la parce que kan ka tanga ɲini ala kira kun t'a dɔn a tanga bɛ ɲini cogo di i kan ka mun de fɔ ala kira t'a dɔn wahayi bɛ na a ma sabali Mamadu Lamini fo ka taa fɔ ala ye kiiri d'i ma kana kuma kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ jaabi diinɛ kunkan ko la fo wahyu de ka na i ma kɛ sabali jɔn ye suratun Yunus ka sura chapitre 10 verset 109 o la kira sabalilen tora a y'a fɔ a ye ko n'i bɛ kɔrɔna kalan f'i ka i yɛrɛ kun kalifa ale Allah mais yɛrɛ kun kalifa ni a bɛ kɛ cogo di a ye mun de fɔ Muhamadu y'a ye a fɔ i ka mun fɔ n tigi Ala n bɛ tanga ɲini i fɛ ka bɔ shetaniw ka lamaga ma n bɛ n yɛrɛ kun kalifa n tigi Ala e ma ka bɔ olu fɛ gɛrɛɲɔgɔnya ma n'i ma faamu ta e bɛ taa Kuran sura 2 ta chapitre 2 verset 67 Musa y'i kanto n bɛ tanga ɲini i fɛ n tigi Allahu a'udhu billahi a'udhu billahi n bɛ tanga ɲini i fɛ Ala y'a ye tanga ɲini fɔra ye donc sisan comme a tun ye kuma fɔ i ɲɛna yen fɛ Kuran sura 16 diden ko fɔ sura mina shaitani rajim y'a ye donc o la i b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim e bɛ a'udhu billahi ta Kuran sura 2 kɔnɔ Bakara Kuran sura 2 aya 67 ka taa Kuran sura 16 diden ko fɔ sura a verset 98 kuma tɔ i b'a tugu a la o de kɔsɔn a bɛ to k'a mɛn karamɔgɔw da u b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim yaye ne de wele tafsirul ayati ka ayaw fil Quran Kuran kɔnɔna na i bɛ to Kuran kɔnɔ i bɛ kumaden dɔ ta Kuran fan dɔ la ka taa gulon Kuran sura wɛrɛ la o di ɲɔgɔn ma walasa i ka laɲini sɔrɔ bon nin kodɔn de tununa karamɔgɔw la wa a tɛ karamɔgɔw yɛrɛ la fo n'a kɛra kelen o de kɔsɔn u b'a fɔ aw ɲɛna a bɛ to k'a mɛn ko Kuran ma walawala ka sɔrɔ Ala ko Kuran walawala den kosɛbɛ. Nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée dans ce Coran. Chapitre 17 du Coran, verset 12. Avec toi, à ta téléphone, avec application Coran, avec Sibi. Avec toi, baro nous fleta ligne ni a enregistré le dos avec Aukala. Wakati nataw la aw ye denmisɛnninw ye maakɔrɔw ka dɔgɔ yan kosɛbɛ bari sabu do di wɔɔrɔ tigi ka dɔgɔ aw kelen kelen nɔ hali aw yɛrɛ aw m'o dɔn bisimila awɔ nka inshallah a bɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ kalan a b'aw banba
Ikra, kalanke. Chapitre 96, verset 1. Chapitre 96, verset 1. Yamaru de donc kika kalanke. Ikra, kalanke. Ni tige alaka togoye. Ni tige ala togoye. Kalanke ni o togoye. Ala miye dani dani ke. Masa tala miye dani ke de. Kika kalanke ni o togoye. Ala miye dani ke ka bo dunfɛn flala. Dunfɛn flala o ye fɛn jumɛn? A ye dani kɛ ka bɔ dunfɛn fila la. Fɛn fila de bɛ don ɲɔgɔn na, ale bɛ dani kɛ. Ala min ye o kɛ dɛ, k'i ka kalan kɛ ni o tɔgɔ ye. Nin ye kabako kuma ye dɛ. Cɛ ani muso de bɛ jɛ, fɛnw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ, den bɛ sɔrɔ ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Foyi tɛ se k'o kɛ ni Alahu tɛ. O ji m'a dilan, t'a dilan tuma dɔn. E yɛrɛ, e bangera yɛrɛ tuma min na i t'a dɔn. E y'i yɛrɛ ye, ji bɛ bɔ i la olu sira fɛ. Muso fana y'a yɛrɛ ye nin cogoya la, ji bɛ bɔ a fɛ. Kafoɲɔgɔnya bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ komi e ɲɔgɔnna bɛ bɔ aw fila ni ka kafoɲɔgɔnya donfɛn fila sira fɛ. Ni kɔrɔna tɛ jɔn tɛ se ka nin ɲɛfɔ i ye. Yani an ka tɛmɛ n'i m'a faamu ta i bɛ taa Kuranɛ sɔrɔ 86 de. Aya 5 ka ci. Ko yala e ma filɛli kɛ ka taa fɛn na i danna ka bɔ fɛn mun na la wa? Le sperme. Ko yala e m'o ye wa? Kabako. Ji mun sirila ka bɔ i la. Dani bɛ kɛ ni ji ye min bɛ siri ka bɔ aw la. Min bɛ ɲɔgɔn ɲɔni ka bɔ. C'est ça le sperme de l'homme. K'e ma deli k'o ji filɛ ka taa si sperme la, e ma deli k'o ye. Ala bɛ, e bɛ fɛn dɔ ye mais e ma deli k'a kɔlɔsi. Taa laboratoire ninnu minnu bɛ laboratoire kunna, o bɛ sperme ta, o b'a bila ka kabako machine kɔnɔ, o bɛ a kɔnɔ kuma, a kɔnɔfɛn lajɛ. Zali, an b'a ye tan mais ni a jirala i la microscope la, i bɛ fɛn ye a kɔnɔ. Ala ye masa ye dɛ. Fɛn ɲɛnama o bɛ boli. Des millions de spermatozoïdes o bɛ boli a kɔnɔ mais n'a serila a b'i kɔnɔ i t'a jate quoi. Ko yala e m'o ye wa? Comme o ji bɔra fan mun fɛ i b'a dɔn. Ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na k'i t'a dɔn dɛ. Ale Alahu b'i kibaru a ko la. A verset 5, 6, 7. Kabako a ko ji ni a sirila ka bɔ cɛ kɔsolo la. Ni ye cɛ ta ye a bɛ bɔ cɛ kɔsolo de la ka jigin duguma ka taa cɛya la. Cɛya b'a labɛn k'a siri ka bɔ. O ye cɛ ta ye. Ko muso ta k'a ji a bɛ bɔ a galaga de la. A galagaw. O de kosɔn a taamasen dɔ ye muso ka sin bɔ. Denmisɛnnin min sin tɛ ale la, a ji labɛnnen tɛ a galaga la. A ma balukiya. Mais n'a ye balukiya daminɛ, a farisogo bɛ se k'o ji dilan. A bɛ taamasen dɔ de bɔ a galagaw la ni o ye sin ye. N'i ye o ye dɔrɔn ça veut dire que muso o ji bɛ labɛn. Donc kafoɲɔgɔnya fɛ, cɛ ta bɛ bɔ kosolo fɛ, muso ta bɛ bɔ galaga fɛ. O fila bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn denso kɔnɔ. Ale bɛ dilanni kɛ. Zali, n'a ye sira fara, an mago bɛ kalan de la. A ye kalan kɛ. Kuma b'o de nɔfɛ. An bɛ segin ka taa parce que ni an ma taa dɔrɔn nin fana bɛ an ka walanda ye. Nin bɛɛ ye walandaw, nin bɛɛ ye bondaw ye. Ça c'est la biologie dans le Coran. N'an donna kɔnɔna na, le cycle, muso ka cycle ani a kan ka garisɛgɛ sɔrɔ tuma jumɛn, Coran bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala. Ni n'an farala ka don yen, a bɛna kɛ laɲini tɛ sɔrɔ. A bɛna kɛ bio-cours ye. Bon, an ma sigi bio-cours. Aujourd'hui, on a besoin de l'éducation.
hein, l'éducation civique. Ouais, à mon au-delà, t'as les liens, voilà, et les droits, voilà, c'est les rapports des enfants et leurs parents. Comment ça n'est pas un amina kuma okan ganiye donc quand dron ka aw encourager aka kalanke kalan kabako fembaye ako kawka kalanke korna sura bi kononto ani wor verset folo fla saba nani du antu le yoro gine amne saba sabala ala mi dani ke ka bo don fin lala ikra wa rabbukal akhram ko kalanke ni tige ala to minka bu ala kabu o de ko sa ambe to ka fo Allahu akbar ala edekabu ko bo o ala bilibili bayinde kalanke ni o tokoye allazi allama bil kalam ala miye lako doniyali ke ni biki kasira yaye kalana ala kalande ka mogoni fi la doniya fenna akunte femu don ka kon ga ay adama den kala fenna doni ay doni di buna adama den ma ni biki kasira yaye. C'est pourquoi l'éducation des enfants est capitale. Les enfants doivent être éduqués, que tu sois fille ou garçon. Bekanga kala. Kala est fait bele bade. Ama mo shi bo mo shi dan kaka kala ke. Nawe kala ke ko ne ala be aw la doniya kala ka sera la fin na aw kun te fin mun. Donc depuis nous abe aw bamba abe kala. Kala mabo kala na. Nga bi amina aw boro minna amana ni Quran ni na basita la Quran be ambulo a kitabu wala ni a kitabu be soro am to ko maga o bana bam xal ko ni yati bi amina aw boro ni kitabu miye ko de ye kitabu la son herama kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Chapitre 38 du Coran verset 29. Akoni ye kitabu ye ne min jigi ka duga ka kitabu ni duga ka kitabu ni barka awye ka aya obla akono nana aya munu adikun aw ma mun kosa aw ka tashinaye ma munu hakili ka bole duye d'intelligence ni isera nin kitabu ma fika ke mugo ye mugo mun hakili ka bole il faut que tu sois une personne qui réfléchit, une personne qui médite fika ke o mugo ye ola nin kitabu ola ebe seka adoni soro note doni bi nin kono nana jebe wuli adoni te ban ebe min don ala bi garsega min na ala doni na ebo oke aka wakati be teme o wera ko na be na o ni kitabu ni ta adoni te ban wala amina o boro nin kitabu kubara ko amponi nin kitabu dira awma ka fem bele jele nyefo akono. Nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée dans le Coran chapitre 17 verset. Wal qad sarafna linnasi fi hadha alquran min kulli masalin misali be chapitre 17 kelen kono verset 89 suratul Israël. Ne ala ye fem bele jele kek misali ka di awma alquran o fente ne ala ma min ke misali ka la ko o fente donc wala monde fora ala kira nyina to mona mena akera kira ye ala ya ta ko yani anga do anga babu da abini kuma ni lamede suratul fat chapitre 48 à verset 29 Muhammadun rasulullah ako Muhammad ya ay kidenta to ko amma fo rasulu de ako Muhammadun rasulullah donc a soro ka fo rasulu de ko kide Allahu akbar Muhammadun rasulullah ne ka kide ya ay kide ya di ama ka tokota ka fo ko bo ikera
ciden ye Muhammadun Rasulullah. Donc ni i kɛra ciden ye a bɛ segin a kan suratu Yasin kɔnɔ. innaka laminal mursalin. I kɛra i farala cidenw la dɔw ye i farala cidenw kan. Muhammadun i farala cidenw kan i fana kɛra ciden ye o kɔrɔ cidenw tun bɛ yen. Chapitre 36 verset 3. Kira Musa ninnu tun bɛ yen Nabila Isa ninnu tɛmɛna Nabi Ibrahima ninnu tun tɛmɛna Kira Nuhu ninnu tun tɛmɛna u ka ca. A ko Muhammadun Rasulullah Muhammadun e fana kɛra rasulu ye ciden i farala cidenw tɔw kan. N'i y'a mɛn cikan ciden cibaga de bɛ yen. Ciden ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ na ni kibaru ye. Nabi kunnafoni tigi a bɛ na ni kunnafoni ye kunnafoni mun dira ma a bɛ na min fɔ o kunnafoni de bɛ wele risala cikan rasulu risala. Ala kira nana jɔn ka ci a nana ni Musa ka ci de wa a nana ni masakɛ dɔ ka ci ye wa. Rasulu Allahu Rasulullahi quoi Rasulu walasa I k'a faamu an b'a tigɛ Allahu y'a ye Rasulu Allah Rasulullahi Ala ka ciden de ye Muhammadun ye Muhammadun Rasulullahi Muhammadu ma ci ka mɔgɔ ma Muhammadu ci quoi a ka ci fana tɛ quoi a ta tɛ ale ye ciden de ye a sugantira. Maintenant a bɛ mun de fɔ a ɲɛna Alikuranɛ sura 5 kɔnɔ verset 67. Ya ayyuhar rasul. Welemada de don sisan a ye nin mɛn dɛ yan de la a bɛna faamu k'a fɔ diinɛ tɛ ka fɔ aw ye dɛ yan an fɛ diinɛ tɛ ka fɔ o ye diinɛ yɛlɛma mɛnna a y'a turu a kunjugu kan k'a senw bɛɛ kari a bɛ ka fofo a tun bɛ seleke a sen kelen kan fɔlɔ la. Mais sisan ne ma d'a la ni a bɛ seleke a bɛ ka fofo de e bɛna dɔn nin kumaden in de fɛ a ko bon sisan sura 5 kɔnɔna na I bɛna o faamu yen de a ko ya ayyuhar rasul ya ne Allahu ka ciden Ala ka ciden de jɔn Muhammadu de tɛ wa a m'a fɔ a ɲinɛ yen fɛ ko ne k'a ta tɔgɔ ma Muhammadun Rasulullah bon d'accord a bɛna welemada de bila Ala kira yɛrɛ la a ko ya ayyuhar rasul ya ne ka ciden balligh fɛn lase ma unzila ilayka min rabbika min jiginna e kan ka bɔ I tigi Ala yɔrɔ o don I ye nin mɛn Muhamadu cikan in min donna I da o bɛ bɔ Ala de fɛ yen I b'o de lase jumɛn de bɔra Ala fɛ wa nunazzilu minal Qur'an Kuranɛ sura 17 aya 80 ani aya 2 suratul Isra a verset 82 Ala bɛna f'i ye ko min jiginna cikan min jiginna ale fɛ ka na dɛ o cikan tɔgɔ o kitabu tɔgɔ ye o risala tɔgɔ ye Qur'an ko bon sisan ya ayyuhar rasul ya ne ka ciden fɛn lase balligh ma unzila ilayka min jiginna I kan ka bɔ I tigi Ala yɔrɔ a bɛ mun de tugu a la wa in lam taf'al ni I ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ kɔrɔna ye dun ma balaghta risalata I ma ne Ala ka ci fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar Musa kabako don fɛn lase min bɔra I tigi Ala yɔrɔ o lase adamadenw ma o fɔ adamadenw ma ne ye min fɔ o ye a bɔ I da I k'a fɔ mɔgɔw ye mais ni kuma wɛrɛ bɔra I da diinɛ kunkanko la min tɛ kɔrɔna ye o tɛ ne Ala ka cikan ye Bugari Ala ka cikan ye ba mɔgɔ tun bɛ ka Bugari ko kuma de f'i ye Bugari tigi belebeleba kitabu belebele Sahih Bukhari y'a ye namara kuma de don a Sahih Muslim de y'a lakali Maliki ka kitabu kɔnɔ Maliki ya Sahih Tirmizi lakadaru tigi de ko ten mais ni cikan in bɔra min
lagadare ye kuranɛ ye tirimizi ye kuranɛ ye wa bugari ye kuranɛ ye wa a fɔra ye ko kuranɛ min jiginna ala kira kan ni o ye Kur'anu ye ko e k'o kɔnɔ kuma fɔ ni ye dɔ wɛrɛ fɔ min t'o ye ne ala ka ci tɛ karamɔgɔ dun bɛ si u bɛ tile Mali la yan ni mun wulila ko bugari tigi de y'a lakali ko o y'a mɛn dɔ de da o fana de y'a mɛn dɔ wɛrɛ da o de y'a mɛn dɔ wɛrɛ da o de y'a mɛn o fa da o fa de y'a mɛn kira da ni naga kan de bɛ yen kana se k'o kuma a filɛ k'a f'i ye ko ni kuma wɛrɛ bɔra i da min tɛ fɛn ye min jiginna e kan ni ala ka ci tɛ dɛ Usal mɔgɔ bɛ seli fana gundo n'u bɛ seli u bɛ seli fana gundo u bɛ lansara gundo a ɲininka ka daminɛ Mali la ka taa gun Alikaba alimami la ko o bɛ kuranɛ fan jɔn ko seli bɛ gundo a bɛ min man dalil question a bɛ ka filmer a bɛ bila réseau kan ko in gɛlɛyara dɛ jumɛn ni défi a karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se k'a wuli seli fan si tɛ gundo waaye kura dun tɛ jigin k'a bila kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen li kalimatihi ala ka kuma dafara a dafara ni tiɲɛ ye ala ka kuma dafara a dafara ni laadiriya ye ala ka kuma dafara yɛlɛma cogo tɛ ala ka kuma na a bɛ kɔnɔna surat 6 aya 100 ani aya 15 suratul anam aw ko cogo di de ala ko seli tɛ gundo e ko cogo di de seli fan si tɛ gundo ala ko Muhammad Lamin utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata yalano suratul ankabut qur'ana sura ngwa an kon to ha binan du Muhammadu fɛn kala min wahayura kana ima alquran kalan i ka seli jɔni alquran kalan kan ye muna o tɛ bugari kɔnɔ kuma kalan ka seli jɔna ye badon bugari kɔnɔ kuma tɛ ala ka kuma ye wayu tɛ ni wayu de do i kan ka kalan ka seli jɔna ye parce que min wahayura kana k'i ka o de kalan ka seli jɔna ye mais o seli kalan kan ye dɛ o seli kɔnɔ i bɛ kalan min kɛ dɛ a bɛna i gɛn ka bɔ fɛn fila la k'i kana o fila si kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye ala sɔsɔ o ye jumɛn wala tajhar bi solatika kana pɛrɛn ni a kalankan ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye ala sɔsɔ y'a ye k'i kana pɛrɛn ni seli ni kalankan ye wala tukhafit biha wa kana seli kalankan gundo ala y'i gɛn ka bɔ a fila si la k'i kana pɛrɛn ni a kalankan ye wa i kana a kalankan gundo ni balla ka bɔ ni fila bɛɛ la i b'a kɛ cogo di i bɛ hakɛ ɲini a ko wabtaghi bayna zalika sabila dans ta salat ne récite pas à haute voix ne abaisse pas trop cherche le juste milieu entre les deux chapitre 17 verset 110 non le milieu intermédiaire e ko cogo di mais d'accord ala ko k'i kana seli gundo mais seli fana dun bɛ gundo o tɛ seli ye wa seli do lansara tɛ gundo lansara tɛ seli wa fitiri jɔ laban o b'a gundo mais o tɛ seli ye wa sanfo jɔ fila laban o b'a gundo o tɛ seli ye wa mais karamɔgɔ jɔn de bɛ yen min bɛ se k'o yiri la kuranɛ kɔnɔ ko ala ko seli bɛ gundo yɔrɔ jumɛn ayi o karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ dugukolo sanfɛ yɛrɛ n'a y'i diya i bɛ si bɛɛ k'i kɛ seli fana gundo han ça c'est ton problème mais seli tɛ gundo fo n'a t'a ɲini kuranɛ kɔnɔ dɛ n'a b'a ɲini kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen n badenw an kana an fari kala ni tɛ babu ye k'aw latɛmɛ k'a yira aw la k'a fɔ cikan wɛrɛ de bɛ ka di mɔgɔw ma diinɛ kunkanko la min tɛ ala ta ye o de kosɔn a ko wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah in yattabi'una ila zanna wa in hum illa yakhrusun si tu obéis à la majorité des gens e bolo majorité bɛ min kɛ ko o de ye tiɲɛ ye e bolo ko si tu obéis à la majorité des gens ils t'égareront du sentier d'Allah ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Chapitre 6 verset 116 chapitre 6 verset 116 ni ala ka kuma ye ni cogo tɛ ni a karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka nin wuli o tuma na a b'a dɔn ni hali Maka ye wa hali Maka seli fana bɛ gundo e ka bilakoro in lajɛ mais c'est clair fara saba kuranɛ sura 68 a verset 13 ko bilakoro de
Corona de beka ni fiye parce que ka dusukun jara ala be kuma avec moi. Ala ko selibi gundo e ko selibi gundo bo selibi gundo ala ka kuma ka dina do ala ka kuma ka bo e selibi gundo na abemi. Ala lillahi dinul kalsi. Abemi o chika abemi abte corona kon e go ka be gundo. Seli kera etayo. Ako Mohammed ni fe wera forme boy minte alaka minte min jigina eka imane alaka chifo mais kire munde fo yani anga do anga babu corona to mona men ni fora nyina corona kono chapitre 5 verset 67 ala bina foyer Qur'an sura 12 verset 19 abi munde foyer kira bina syria do jo abi corona kono o fanati wuli de akara mo tay min be sekani wuli kira bina ikali alala ko ala ye ale Muhammadu sere mu nyongon tay ale man go fo mo ni corona ta aka dina kono na chapitre 6 ale ka chide ya kono ale man go fo mo ko ni dina kuma ni corona kono kuma te kitabu million yirgaw de yaraka lendo dugu kolo sanfe ko ala kira de côté ko me ko do de lakali ni naka kande be o ko ni yo kuma fo o be woy ko dina chena ne be ka sura ni aya de fi itika wuli tika karamo ka misala o ko ni alimintai hey na be corona mina ay corona mina ala ko kabe taw nyini corona ko de la wa innahu la zikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusaluna Muhammadu corona ya hakili jige ema ani mo munun be eko ne ala be ta aw nyinga kiyama jodon corona kono kuma de la chapitre 43 verset 44 7b suratu zukhruf hey ante tiens fo nyogona awati ma sisa ni be tiens mina ni te tiens mina ta ika hadi fe abana mais tiens te fo e be ngalon fo ante tiens fo usas e be ngalon tigala e ka ngalon e be ko yala ko ke wajuli kene yoro e korna fo ba e ko kuma te fo kona duye tiens ko tiens te fo kawagodo mbal ma ke maw o se ke wa pour que akana fo e be am boyde pew ani nte adama den bolo ala de bolo Allah subhanahu wa ta'ala corona be fo ka am bolo lento mali kono corona be fo sura be fo ye a chapitre be fo ye a aya be fo ye wa itika wuli e be ta leja abe odo ni be do wera ke 600 tana ye ko la ikraha fi dini karabali be dina na wa chapitre 2 verset 256 la ikraha fi dini karabali ta amana kame moko karabade Allah shahidu mana kube mogo karaba ka do dina na de ay o bala ka alaka chikande fo ka sigi ka fo na yija akete na mija atote me alaka likando do ko kiyama jodo alebe adama de nyinga kuma mun be korda konnan ala dun ko seli ko na kika na seli gundo e du yi si dembe ke ala sosola ne seli gundo yi ala soso kika na ke wala takrabu zina o wala kelen kana gere generala chapitre 17 verset 32 o wala kelen do négatif kana ke kana munke I kana perende aseli kalanka kana perenai ka damateme wa kana gundo a bere be hake amanga seli fana be gundo bange anti perenai ko jugu anta gundo ni be ankara fe ba akalanka do nema do anga lazara bete sigiri fitri jo bebeta safo jo bebeta wa ayo de korna kono wa ala kalikando kabe anyinga korna kono kuma inde la wa edu meseli gundo jo kena do ele munde fo ala isa ita chena do siga fo to la ako Muhammad Lamine korna sura tani sege aya kemenisa aya kemenina Muhammad afo hal nunabbiukum bil aksarina a'malan ko yala iba fait ka don tu veux que moi Allah je t'informe sur des gens au sujet desquels et tout ce qu'ils font dans leur vie par rapport à la religion c'est zéro quoi et puis fait qu'on tigu don obedina na de suni clé au bala o chesir le no dina kola yala iba fait ne alaka au kibara ma kun kan kola mamunu bolo bole ndo ka bara la wa kasra obe chesir la et puis fait qu'on tigu don
ala mun de keka allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum que ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Voudrez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Point d'interrogation. Chapitre 18, verset 103. À verset 104, il dit ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors que lui il s'imagine faire le bien. Alors que à bolo bolendo. Oui, mais mon Dieu, quoi ça au bolo bolendo baraina kasro bi kesir la. allazina kafaru bi ayati rabbihim. Oyo nyechi ka bonne alaka aya wala o bara kono. Oyo nyechi alaka kuma kana me be bara nkela. Alako ni suna suma atimu siyama ila leili. Sou tige souffert. Chapitre 2 verset 187. Et d'un suna il komona il minogora il la jabara mais elle ta sun tige klebi. Mais que bara kera zero. Zero à la base. Zero. Ebe wuli bi ka seljita ebe chesiri wo atiti teme ela ebe ta jogoloka ebe ta o selibundo e nyechi ka bo alaka ayala ton effort est zéro akoko jo kenedo a verset 105 chapitre 18 verset 105 ako jo kenedo ne ala te balance duma o ka bara yere te pesa abe jahannama de la nukima lahu yawmal qiyamati wasna kira ikali alala ambe kira ikali alala mbalmake emumbe ka allame emumbe ka anfle kira ikali alala ka foko ambe ta nyefe doni anga ta nyefe ko ni bitu na ta nyefe doni alikan lamede ko ale kira mango fo mo ni kornate mo dum bi ka min fo bi ko bugare ko dum te kornay anga kira ka kalikan leje korna sura woro a verset ta ani kono to ako momo de e ko kaka fo qul ayu shay'in akbaru shahadatan ala de kira nyinga ako yala kira e be fendo min ka bon ne e kangi kalifen mun na wa Sere la bele ba kira ala be ka kira nyinga aba ta don kira ta don me wona ta wota ya nyinga e bisa ka mo nyinga fena ibada ata don fana me e bisa ka tuku ka nyinga ako kira ma yala e be fendo min ka bo ne e kan ni kalifen na min nyonte wa e kanga sere ake min kan min nyonte wa kira yi ke siu kira ta don o kara abe sabale fu wa kana asabalela ama foi fo ama ala jabi de ama blanye de ala so laki kanto kuli allah ko muhammadun afo ale ala de kabo ni siria beye ko Allahu akbar ala nyogon te siria la Allahu nyogon te ale ala ni eyi kali alla dron ko siria bana ko odo ni ala ke sere fen o fen na ko ala yin sere manike sere ya teme o kan kalite teme o kan ko comme e kan gi kalife mun na mi nyogonte comme o soro la ka ban kira bena yere kan shahidun bayni wa bainakum Allahu shahidun bayni wa bainakum Allah est témoin entre moi et entre eux et moi. Nani uche ala ede nsire ede ne Muhammadu sire abi faka kuma bado fo kira yara de be faka kuma bado de fo donc comme offense ro la kira yi kali ala la ko ala ede ne Muhammadu sire ne adama de ni nyogon che aha wa uhiya ilayya hadha alquran uma fo ko ala kira te kuma fa ni wahyu te wa karamo no mo fo awyo hein oya fo bon d'accord kira flek afo ale ala ye ale Muhammadu sere ale ma wahyu wera soro ni korna wahyu de Allahu akbar sirafu ta'ala hajal wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya hadha alquran ni quran ne wahyu rakatia yero kuma tumbana ya me abi munde ke katugala li unzira kum bihi parce que wona to nyina fe o
unzirakum kaka laseli kɛ ni fɛn ye min jiginna bon a ko ko korona de wayira kana di ne Muhammadu ma mun kosɔn ne ka aw baga ni ale kelen pewu ye bihi kelen aw bi baga ni kelen ni korona waman balaga ani korona in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ laseli in bɛna se yɔrɔ o yɔrɔ dugumakolo sanfɛ yan yadɔn korona nana yan a nana Bamakɔ a filɛ nin y'an bolo ala kira sera yan cikan in ma se yan bon ko ni cikan in sera e ma kira de bɛ ka nin fɔ a y'i kali ala la k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye dɔ wɛrɛ mɛn min tɛ korona ye ko ale ala kira kumakan tɛ ale ka ci mun donna ale da ko o tɛ n'i ye kuma wɛrɛ mɛn ko kira de ko tɛ min tɛ korona ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ye nkalon tigɛ ka da ale la ale tɛ dɛ ale m'a fɔ kuma kɔrɔ de ye nin ye ale ala kira nin de dira ale ma mun kosɔn ale ka maaw bagabaga wa ale mɔgɔw bagabaga ni ale kelen pewu ye aw o don tile ma minnu y'a ye ɲɛ ŋɔɲɛ face à face ani korona in bɛna yɔrɔ laseli in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ min sɔrɔ parce que kira yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ kun tɛna se ka diɲɛ bɛɛ tagama k'a fɔ bɛɛ ye mais korona in bɛna fan bɛɛ sɔrɔ parce que ala ka cikan de don wa a nana se anw ma Bamakɔ yan ko bon n'i ye korona dayɛlɛ taa korona sura 6 lajɛ aya 19 kira kalikan de don fo n'i ye kuma wɛrɛ mɛn ko ale de ye mɔgɔw bagabaga ni nin kumakan ye ni korona tɛ ko nkalon de don quoi ko parce que ala ye ale sere ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ni o tɛ wa ale ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ wahayu la ni korona wahayu tɛ Allahu akbar cɛ wagati sera a ka bugari fɔ ninnu dabila sa wagati sera bugari de y'a fɔ de nin hadisa sahalen de don nin y'a dɔn ni bɛɛ naganaga kan riwaya dɔ nana n'a ye de riwaya dɔ y'o kɔ kari de dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn ye dɔnnibaw fanba dɔ de ye nin fɔ nin si tɛ diinɛ kuma ye parce que munna ala lillahi diinul diinɛ tigi de ye Allah chapitre 39 verset 3 aya bila yɔrɔ ma a bɛ yen diinɛ tigi ye ala de ale de bɛ kuma a ka cikan de bɛ fɔ n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ala ta ye i nɛ bɛ minɛ bon ala ka il est patient ka yan a nɛ a tɛ foyi kɛ nɛ na a bɛ taa yen fɛ ka nɛ in tigɛ o t'o dɔn don o la an bɛna korona baro fɔ aw ye ala yɛrɛ y'o kuma jaabi cogo di sisan an kana tɛmɛ yan ala bɛna ala kira ka seereya ni tiɲɛ tigiya ala kira ma seereya k'a fɔ ale ma n k'o fɔ mɔgɔ si ye ni korona tɛ wa a bɛna ala yɛrɛ bɛna fɔ ko tiɲɛ haka tiɲɛ k'o kɛ sura ye chapitre 69 s'appelle haka celle qui montre la vérité bon o sura in kɔnɔna na sisan i bɛ don a kɔnɔ i bɛ a ta verset 43 ka taa bila 47 a bɛ na ala kira ka seereya in tiɲɛtigiya sura a ye min fɔ sura 6 kɔnɔ dɛ aya 19 dɛ a bɛ na a kuma tɔ fɔ i ye korona sura 69 verset 43 ka taa bila 47 ni ne bɛ wele tafsirul aya bil aya ka ayaw di ɲɔgɔn ma walasa i ka fɛn dɔ faamu ala bɛ na kuma o yɔrɔ la a ye mun de fɔ tanzilun min rabbil alamin a ko ni mun filɛ nin ye ko wahayu de don min bɔra diɲɛw daba ma de fɛ yen maa mun ye sankolow dan ka dugumakolow dan ka e maa ni dan i bɛ yaala dugukolo sanfɛ i b'a a ka fiɲɛ sa i bɛ tila ka to ka manamanakan fɔ ala ma k'i ka awɔ o de don ala m'a fɔ ko korona walawalalen don wa ale m'a fɔ ko korona ma walawala o tɛ ka baga ala yɛrɛ c'est ka koro ta ala yɛrɛ kama wa contre la i dabaga contre la ko bon maa mun ye sankolow dan ka dugumakolow dan ko nin wahayu ni bɔra o ala yɛrɛ de fɛ yen walaw taqawwala alayna ba'da al-aqawil ni ciden Muhamadu tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ nin wahayu nin ye n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye min tɛ korona nin ye ni kuma n ko tun bɔra da k'a fɔ k'o fana diinɛ kuma ye mais a tɛ korona kɔnɔna na la akazna minhu bil yamin k'ale ala tun bɛ a kini bolo bɔ ka ala kira minɛ a kan fasajuru ma kak Allahu akbar n'a ye ala kira minɛ a kan fasajuru ma a bɛ mun de kɛ summa laqata'na minhu o kɔfɛ a b'a kan tigɛ de bon n'a fɔra ye ko nin bɛ korona kɔnɔ a bɛ bali la parce que i t'a mɛn karamɔgɔ dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka
est-ce que an yɛrɛ o kɔrɔna kura de bɛ mɔgɔ ninnu bolo wa Nin bɛɛ fɔra. a dun bɛ yen o kamana bɛ gan parce que mɔgɔ dɔw bɛ nin kuma n'u ye nin mɛn anw da fɔ a bɛ bonya u hakili ma fɔ ko nin bɛ se ka ala bɛ se ka nin fɔ a ka kira ma cogo di e tɛ ala ka cikan dɔn ala ka cikan ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ko ni kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ wahyu ye ale b'a kan tigɛ de a kan fasa juru k'a tigɛ ko je te saisirai par la horte et je te transférerai la horte o de ye kan fasa jara min bɛ joli ta kunkolo la n'o tigɛra o de kɔsɔn baganw n'an bɛ baganw kan tigɛ an b'a kan tigɛ Nin bɛ kunkolo la. k'ale b'o baara de siri ala kira la quoi n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ diinɛ kɔnɔ min tɛ aya ye kira kɛra hɔrɔn ye a ko kira kɛra cidenw hɔrɔma ye a ma n k'o fara ala ka kumakan a ye wahyu sɔrɔ cogo min na o de filɛ nin ye Ka fɔ ka dafa. a ko mɛ ni ale ye ala kira kantigɛ dun k'ale tɛ sira a kɔ ɲɛ dɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka don o balaw sira tɛ kɛ ayi k'a fɔ jama dɔ bɛ na fɔ k'u bɛ na o baara bali wa bari n'a ye ko ni kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ n'a tun ye n ko fɔ min tɛ kɔrɔna nin ye ne tun b'a kantigɛ foyi tɛ se k'o bali avocat nɔfɛ avocat ko kuma tɛ yen madenw ala ka an ka lɔnni ji di ala ka mɔgɔw segin ka na ala ka kuma mais o kɔrɔna nin ala kira a ma fatɔ fewu a yɛrɛ ɲɛna fo a kɛra wahyu ye k'a d'a ma a yɛrɛ da ko kɔrɔna bilara nin ye kira mankan ye kɔrɔna kɔnɔna na a ko ala kira de filɛ ka i da waga k'a fɔ ya ne tigi ala inna qaumi itakazu hazal qur'ana mahjura nka mɔgɔw minnu bɛ ne kira nɔfɛ n'u b'u disi gosi muhamadu rasulullah ni i ko muhamadu u b'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam o nafigiw de don awɔ f'u bɛ to k'u ten gosi a ko mɔgɔ minnu bɛ ne muhamadu nɔfɛ o ye alikɔrɔna minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye et le messager d'Allah dit ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. O ye jaka nagasi o be u ka sun tigɛ tile bin ala ko sufɛ an ye sufɛla ye ko leili an ye suma ti musi ama kila leili an y'o ye dɛ mais an tɛ an bɛ sun mɛ an tɛ an t'a dafa sufɛ e ko cogo di awɔ an b'a tigɛ tile bin na o ye kɔrɔna kɛ bolo ko bara de fer de don hey jɔni ja ka farin dɛ kojugu i ka ala bɛ k'a f'i ye ko min bɛ kɔrɔna kɔnɔ aw bɛ taa ɲininka o de la kɛlɛ kun b'a la dɛ kɛlɛ kun b'a la o y'u ka nkalon sigi ka nkalon kɛ u ka projet o ye diɲɛ kɔnɔ bi ka nkalon yɛrɛ financer n'i donna min ka nkalon na a bɛ o wari de d'i ma e bɛ taa madrasa sow dayɛlɛ e bɛ taa o nkalon de lafasa ni ala t'a fɔra ni tiɲɛ in fɔra nkalon kɔrɔ dɔrɔn nkalontigi ninnu bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye parce que u kɔ bɛ na bɔ a kuma fa n'a ba de filɛ nin ye ala ko tɛ o kira de ko ten k'u y'a bila diɲɛ nɛɛmani kama suratul furqan haya bisaba a jalen don o la ala ye mun de fɔ masaw ni denw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a daminɛ a bɛ yamaru min fɔ an denw ye denmisɛnninw aw sigilen bɛ yan aw de ko dɔn a b'aw hakili to nin kuma na an yɛrɛ b'a la hali n'a sɔrɔ an ye cɛkɔrɔbaw ye dɛ ruhaniya ka sira fɛ farisogo ka sira fɛ an ma kɔrɔ kosɛbɛ an bɛ bila jeunes ka kilasi kɔnɔna na mais an ka kɔrɔ ni cɛkɔrɔba sijɛ ninnu an ka kɔrɔ ni olu ye caman san kɛmɛ kɛmɛw walayi an de y'u ka grand frères an de y'u grand frères u faw u n'u mɔkɛw de y'anw ye ruhaniya ka sira fɛ
parce que ala ye si caman d'i ma walasa i ka fɛn ye i ka fɛn mɛn i ka ko dɔn sɔrɔ nka o kɔrɔla o si jɛra o tɛ foyi dɔn ala min ye an garisɛgɛ alikɔrɔanu dɔɔni na a barika ye an tigi an ka cɛsiri tɛ an ka a fɔ cogo di keguya tɛ jelimanja tɛ a ɲɛna anw ma k'a dɔɔni bila an kunkolo kɔnɔna na a barika ye dɔn o ko dɔn e tun kɛra si caman tun dir'i ma walasa e ka ko dɔn sɔrɔ e ma foyi sɔrɔ e tilara ka da ko n'an kumana e ko ko an wolola sisan an ma wolo sisan dɛ an wolola a mɛnna ko denmisɛnninw de don denmisɛnnin jɔn ko an ka karamɔgɔbaw si ma nin fɔ k'an ka waliyu dɔw fatɔra dɔw bɛ balo la o ye minnu kɛ waliyu a dɔw bɛ balo la an bɛ ka min fɔ i ka waliju kɛ tɛ se k'a wuli seli tɛ gundo a tɛ gundo a tɛ kɔrɔna fansi n'i dun ye dɔw wɛrɛ kɛ min tɛ kɔrɔna ta i halakira bari sabu ala ko k'a bɛ t'i ɲininka kɔrɔna ta in de la cɛ ça s'offre hein e ma a kalaya kojugu u ko 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 balawu min ye jamana sɔrɔ ala ka balawu ni suma an bɛ dugawu kɛ jamana de ye Abdoulaye jamana ni hinɛ bɛ anw na an bangera yan an faw bangera yan an mɔkɛw kɛra dugukolo in ka tarikuw y'a di san 100 parce que tuma dɔ u bɛ nkalon tigɛ u bɛ kuma dɔw fɔ san 300 kuma u bɛ taa yɛlɛma mais min ye tiɲɛ ye an filɛ nin ye tariku man ja kosɛbɛ an bɛɛ ye maliyɛnw ye wa jamana ko tɛ kulonkɛ ko ye dɛ jamana ko sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 49 a verset 13 ala ye mun de fɔ ye yani an ka don an ka babu kɔnɔ ɲama an ka nin yɔrɔ fɔ an bɛ ka kuma minnu fɔ a gana mɔgɔ caman da kosɛbɛ a gana ka gan bi ni i tɔgɔ yɛrɛ fɛn mun na u b'a dɔn c'est à dire que ɲɛɲini yɛrɛ t'a la ni ala ma ɲɛ i ma u bɛ taa i tɔgɔ ɲagami yen de walasa ka se ka linɛri ni ka faga n'u da ye kuranɛ sura 9 verset 70 ni verset 32 a ko k'u b'a fɛ ka ala ka nɔrɔ ni ka faga ni u da ye mais ko ala bɛ a ka nɔrɔ ni bange hali ni kafiri sɔn bɛ cun a yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ ka kuma minnu fɔ a gana karamɔgɔw da kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ an juguya la k'a sɔrɔ an m'a min an m'a bɔn a kun jati de ye alikuranɛ kɔnɔ kuma nin ye an bɛ ka nin kuma minnu fɔ ni karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka wuli nin de ye mɔgɔw sɔn bisi a bɛ ɲini ka ci u kɔnɔ jamana ye fɛnba ye dɛ jamana kɔnɔ kojugu minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na kojugu da min bɛ se ka ɲɛsin jamana ma dɛ u taara ne yɛrɛ tɔgɔ ɲagami a kɔnɔna na ko Usmani Bari fitina min ye an sɔrɔ kɔsa in na kati kan atakeli badenw ala ka hinɛ minnu tora a la mɔgɔ minnu ka sɔrɔ tiɲɛna kɔnɔna na ala ka sɔrɔ caman di u ma an bɛ ala wele ala ka hinɛ an ka jamana in na a ka jamana ni suma sababu o sababu min bɛ n'a ka jamana suma a bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo ala ka suma an tɛ a sababu dɔn sababu siraw ka ca nka balawu in kɛlen o ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ dɛ ko balawu in kɛbaga a ɲɛmɔgɔ ba o y'a sɛbɛn k'a fɔ k'a minɛna kaburudon dɔ kɛrɛfɛ numurula kaburudon k'a y'a yɛrɛ yɛlɛma ka c'est-à-dire que déguisé quoi i m'a faamu wa déguisé bɛ déguisé dɔn déguisé de c'est-à-dire que e tun ye min yɛrɛ ye k'i bɔ a la k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko k'i yɛrɛ kɛ kɔrɔnakalan ye k'u taara cɔ mais depuis u bɛ kɔrɔnakalan ko kuma kojugukɛla bɛ kɔrɔnakalan wa ayi kɔrɔna ko kuma yɛrɛ de ye problème ye mais o si tɛ problème o sinna ka o kuma fɔ ka an ka photo ka ne yɛrɛ ka photo ta ne yɛrɛ ye juma kutuba kɛ ni photo mun ye o sinna k'o ta ka nɔrɔ a la diɲɛ bɛɛ taara ni o kuma ye Mali bɛɛ nɔni na ko cɛ ni ye nin kɛ cɛ ni ye nin kɛ ko minnu ye tiɲɛni kɛ ko o ɲɛmɔgɔ minɛna ne photo b'a la donc minnu bɛ ne dɔn ko Usmani Bari k'olu bɛ nin dɔn ko Usmani Bari yɛrɛ de
anni uya uma nyenyine munu tumbe sinokora ukunne ka kibara soro ko che ko bonda la sa bi se ka fo ko Ousmane Bari bi se ka yinna aya ta nyenyine bi itemeni ka sino parce que ulu be andon munu bandon nga muna o kera munde koso ni koni ni kera ka antogo la nogo akono korona kono kuma inde nana gwa mugo chama de ta sika fo etala ka wo son bisi donc jamana ko ye ko belebele baye ni ko jugu façon kera jamana ko ni togo yera la akacha ala fe ebe mine folo ko fe abi nyenyine ka don munde kera donc atigla mo ye ni ko nu waliya o ke ka nyesi anuma nga ala ma son mo munun be ni o be jamana kuntigiya la wala o ya essayer oluma ko yera ke ko baye bari sabu nutu yu o poro o kuna fonika o tumbe sekana ni mine kata ne la jaba tuwa ndola c'est-à-dire que moral quoi kasoro mami babo wala ka foko kaza yere mine na atara kasola et puis ngalon kandon ola c'est yere sigile farbe fara ko adola donc c'est une culture morale tialo abi ika imagine la nogola tialo nga ulu make o kuna foni nyenyini kuna foni o ya nyenyini ka ye ka fo chente o kon nga jamana ko ye ko baye sigatala o de koso o ye alla no goro koso ambi ka fo korona kuma na jamana ko ka amina doni fitini fo aka ka inshallah me ake kun be korona ko inde hey ati sigi korona ma ne kuma di afoli te dabla ko ne ma ti sera ko nema de don ko korona ne ma awere do ko korona nyonte nema wale de da aw yere ko chere la korona nyonte ne korona nyonte abi ka korona fo o kebe o bisika ke de guye mo ko ma tu ibe ala ko la ibe ala ko la o te che wala ay mun de fo Quran sura binani ani kononto verset 13 ya ayuhan nasu he akwa adama dew awdo ko do de inna khalaqnakum min zakarin wa unsa nyaw dan ka bo chekele ani muso kelena wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu shu'uban de nation ne ya wo bo chekele de la adama dew be dugukolo adama dew be ka bora chekele ani muso kelen de la ne ya awdan o toya la ka aw sigi ka aw ke jamana wi hey jamana ko te kulangere de na fora ima jamana te kulangere ko yede ala fle ka jamana fo ko jamana ale yere de jamana o sigi ko ale jamana o sigi ka mo bla o jamana o kono ka ke kabila wi shia wi bamana o biya mali kono ya ha manga o biya bele o biya marka o biya dogono o biya achama senufo be bobo be achama ko ale ala de ni baranke aso abe malien comme mun koso ka aw ke nationalité malienne mais ni nana nationalité malienne ni kabila o be mun koso aw ka nyugon donc c'est pour que vous vous entreconnaissiez o tsira ndla ni ko ni seka glan mais karamo muna o teni fo ni dum mi korna ko nana mo ande kan ninde fo ni yere kanga ke famu daye jamana nyemako ma o ka seka don mo ko bi ka ko korna ka ma chere e karamo ay na fara nyogon ka aw be ka fara nyogon ka korna ni munde ba korna aka nyefa wala no kera dongodo séance de réflexion no kera dongodo et d'analyse karamo be fara nyogon ka malila ya ayina korna ni nyefo anyina parce que mo mundu yere bala ka fo ko be ka dina keleke ulu fana be korna ko man wala e ba me ko korna ulu fana be korna ko man wa an fana ko korna o to be korna ni munde ba kono nana usad abi fiye ko korna ko dina kono ma fo ngo korna de ko silama ya dina kono nana ni jena kala minana ni afurlendo walma cey furlendo ni u furlendo o be keron ka fagade ko sariya de kasigi ko korna de kote usad o be korna kono wa ate al-fatiha ko wana si sura keme an sura tanani aya bawra ni aya keme fani bisaba ngura hey mais d'accord ceux qui prétendent combattre l'État, le gouvernement, la laïcité, au lieu de combattre, ko corona de ka appliquer. Ko jena kela na mina na ni afurlendo ache ani amuso. Dinga bi tike wa kerun ka faka. Ko de kanga appliquer, ko be corona kona, ba be corona yerme. ate
Ciao te ɲɛɲini ne kɛ ka kɔrɔna ko in ɲɛdɔn sa. Tuma ma se sa. A karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka aya kelen yirila k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla furulen ko a bɛ kelen k'a faga kɔrɔna m'o fɔ tiɲɛ tɛ. Kɔrɔna ye mun de fɔ? Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. An bɛ nin yɔrɔ in entre parenthèses ka adamadenw kalan. Verset 2. Min bɛ kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ ka adamadenw kalan de passage seulement ka tɛmɛ kɔ. Ka yira k'a fɔ faamaw aw kana siran kɔrɔna ɲɛ kɔ. N'u ko kɔrɔna d'accord dɔnnibaaw a ye na fara ɲɔgɔn kan kɔrɔna ye mun de fɔ a y'a yira anw na aw tɛ se k'o kɛ parce que olu ka combat de ko nin de kɔrɔna de ka appliquer wa kɔrɔnatigi mɔgɔ min bɛ kɔrɔna fɛ ni e y'o mɛn o tɛ ja e kun fɛ wa a kan ka kɛ parce que Ala ka kuma de don mais est-ce que réellement mɔgɔ kan ka kelen ka faga o de bɛ kɔrɔna kɔnɔ wa o dun ko k'u kɔrɔna n'a dun ma ye kɔrɔna kɔnɔ ça veut dire que toi tu te casses derrière le Coran sinon e ye cɛnikɛla de ye n'o ma ye a kɔnɔ dɛ n'a yera a kɔnɔ e jo de don mais n'o ma ye a kɔnɔ ça veut dire que tu te casses derrière le Coran pour faire le mal. K'a kɛ birifini k'a kɛ bouclier. D'accord ko jɛnɛyakɛla k'olu ka laɲini sariya de ka waleya Mali kɔnɔna na kɔrɔna sariya de ka waleya Mali kɔnɔ ko parce que maliyɛnw fanba ye silamɛw ye yadɔ o kuma ka di dɛ a ka kan fana mais d'accord n'a waliyara o ko ko o la ni jɛnɛyakɛla minɛna ni i furulen don i bɛ kɛw ka faga de donc ça veut dire que tout de suite i b'a fɔ ko o ye kɔrɔna kiri ye i tɛ jɛn n'a ye mais est-ce que réellement kɔrɔna kiri de don maintenant la question qu'on pose la voilà. Quran sura 4 aya 105 ko Muhammad kiri bɛɛ bɛ bɔ kɔrɔna kɔnɔ kuma na wa a dirɛ mɛ mun kɔsɔn e ka kiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔrɔna ye d'accord jɛnɛyakɛla ni furulen don i kan ka kelen ka faga o bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn yanni diɲɛ wuli cɛ karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka a sura ni aya yirila k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla mɔgɔ mun furulen don i bɛ kelen ka faga mais mun de bɛ kɔrɔna kɔnɔ o la jɛnɛya kun kan ko la walasa faamaw ka se ka aw hakili dayɛlɛ sa aw ka hakili dayɛlɛ kɔrɔna nin filɛ nin ye mɔgɔ bɛ ka kɔrɔna fɔ il est temps maintenant a ka kɔrɔnatigiw fara ɲɔgɔn kan wa a ye fɛn fɔ an ye an bɛ se ka min faamu kɔrɔna kɔnɔ parce que leur argument principal leur idéologie ko kɔrɔna de ka appliquer ma d'accord a ye na an ka sigi aw ko ko mɔgɔ bɛ kelen ka faga a bɛ kɔrɔna fan jɔ d'accord an ka mɔgɔw latɛmɛ an ka nin tigɛ k'a fili k'a di mɔgɔw ma Ousseyn an bɛ mɔgɔw kalan kɔrɔna na ni sura ani aya a ye nin partager f'a ka se Assimi fɛ an ka président le président de la République Ala ka dawula di a ma a ka bɔ transition in kɔnɔna na a ɲuman jamana ka basigi hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ ka taa i ka haju fɛ Ala i k'o kɛ an ka masakɛ min bɛ yen jamana ka basigi bon d'accord a y'a kɔnɔnkolo a ka se Assimi ma k'a kana Assimi président Assimi k'a kana siran kɔrɔna ɲɛ kɔnɔ n'u ko ko kɔrɔna sariya ka appliquer kɔrɔna kɔnɔna na de laïcité bɛ fɔ e ye o t'o dɔn Ousseyn an ma laïcité babu kɛ wa cɛ ye nin kɛ a mɛnna a yɛrɛ ɲinɛna o babu yɛrɛ mais c'est l'actualité a kana siran kɔrɔna ɲɛ d'accord a ye sigi a y'u wele ka na minnu ko kɔrɔna sariya i bɛ taa kɔrɔna sariya kɔnɔ i bɛ taa laïcité de sɔrɔ a kɔnɔna na kɔrɔna sariya kɔnɔna na kɛw ka faga i bɛ n'a ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ d'accord donc sisan tiɲɛ tɛ an bɛ e yɛrɛ minɛ parce que toi tu es un menteur Ousseyn n'i ma se k'a bɔ k'a fɔ k'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ kelen ka faga Ousseyn an bɛ minɛ e ka sigi yan an mɔgɔ bɛ jɔ i la kɔfɛ e m'a fɔ ko e ye kɔrɔnatigi e bɛ fɛ kɔrɔna sariya de ka appliquer o tɛ wa Mali la e m'a fɔ ko donc kɔrɔna sariya dɔ ye ko ka muso ani cɛ furulen ko ka kelen ka faga e ka combat t'o ye wa d'accord na i sigi e k'o yira anw na n'o kɛra o la a ko in an kan ka a ɲɛɲini ni ji ɲɛmajɔ ye n'an bɛ sɔn an bɛ sɔn n'an bɛ ban an bɛ ban mais kuma ka kɛ a kan o la ni e ma se k'a yira toi tu es un bandit
C'est un bandit. Donc tu te casses derrière le Coran. Kacheni ke dukulu sabe wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Qur'an suratul ayat bina nulula. Suratul Maïda. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre. C'est la son des pervers. Dukulu tiena ndudu. Maoma ni ma kiri tiga ni fen ni ye kiri tiga ni fen were silama ya dina kono min ten jigine ye. Ko tieni kala de ye. Bon d'accord e ko korna kiri katiga e ko jena kala musoma ani chema ni ufurle no kanga kirum ka faka ko c'est ça ton combat pour que akake mala am ko d'accord il y a pas de problème. Korna file de ye. Ni ma seka obo amba fo bo peut-être il faut te remémoriser mais assis-toi d'abord. Ici il y a un frère. Awo, ça peut-être aya dobe avec la flûte là. Ami là c'est que qu'elle fait. Parce que ama bo yimiri de abi boyoro. Aya me boyoro. Fiko aya. Ni ma osora ama bo ama go bila clip là yan. O clip là de était pas bleu. Mais tiens quelle a de yo. Hein? Parce que tu mets comme mot Fagali kela ebe fagadi. Et pour et dans pour vie pour vie. Chapitre 5 verset 44. Verset 45. Ja ebe ka maou fa. Ebe ka maou fa de dina ja ebe ka mira fo ja e ngalo tigala. D'accord. Jena kela kungola kiri jumene be korna kono nana. Korna sura muga alinane a verset flaka. Azaniyatu wazani. Jena kela chema ani musuma jenakala musuma ani chema fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda yelo che e wadon kunje mena akokum jenakala musuma ani jenakala chema parce que iyaye aya nu sigi chego be kuma aw fe Qur'anu surata ni kele verset folo ne ala be aya o dada chuko mena yere même c'est à dire que aya da chuko avec kuma ko a misali le style et le sens du Coran parle. Le style, odeka modo bla nyefe ka modo bla kofe. Par exemple, ni tara Coran sura duru suratul Maïda verset 38. Abi shweni kiri fortuma mina. Abo shweni kela chema. Ani shweni kela musuma. Donc abi sura ka kiri. D'accord. Shweni bondala. John de Kacha. Ciao. Taka bombala. Muso zon ka dogonde muso cheo muso zoma de kacha cheo de be koko bi ne o de be se sentigela au lieu de kacha parce que pourquoi en parlant du vol Akiri Ditola il a commencé par l'homme et il a amené la femme mais Jena photo là il a commencé par la femme à sur la ka muso tugala et tugala Coran sur mugani nani donc ni Jena bonda pana fle muso kacha muso jenakela o kacha ni che jenakela parce que muso yera kacha ni cheo ye wa dugu kolo yala dugu kolo fambe beta sunguru ba so soro meteta kamel ba so soro ala kande ako jenakela musoma ani jenakela chema amena jenaya kiri di ka yirila ka foko e karmoke e mi fo ka foko mo furle ni minana jenala e be kerun ka faka ye ngalon tiga te korna fachi korna ka kiri bina dima ko no boala fama ukanga ninde ka ukana sira karamo nunye wakati sira uka ulasigi abe korna amena bo anye fama ye ama korna kalan korna kiri anta bo ayna korna kiri fo anye bana akaidana ni do were bora na minte korna ye abe minede wode do ne aw ko korna onana mar mena ayna do fo angame ayere be korna ni fe parce que ayere be seli présidence biti seli wa seli chokel ti seli wa o te seli o bebe seli ambe o ye o bebe seli mais tako akara sira ayo wele kana o ko korna bo amena kiri do di no fo itala karamo te mimbi se ga wuli ako jenakela musoma ani jenakela chema fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ayo genye Keme. ayu fuete genye keme kelengel nabe mais osal akelengel nabe ne prenez point pitié wala ta'khudhu bihima ne soyez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah
baara ni kɔnɔna na k'a fɔ ko Aka n bɛna ɲɛw a canu dɔɔni ko parce que a hinɛ ka bɔ awa ko a canu kana hinɛ dɛ a can tɛ gɛɲɛ 100 wa a ka kɛ jamakulu mumini jamakulu ɲɛna a kana dogo k'u bugɔ dɛ nka jɛnɛya sarti ni k'a fɔ karisa ye jɛnɛya kɛ a minɛna a bugɔra fo seere 4 de ka sɔrɔ ka fara e min y'a ye a verset 4 Sourate Nour chapitre 24 du Coran verset 2 verset 4 chapitre 24 du Coran Sourate Nour a verset 2 a verset 4 a 4 a b'a fɔ ko e min ko e bɛna maa yira k'a fɔ ko karisa ye jɛnɛyakɛla ye dɛ k'i ka na ni maa 4 de ye ka fara e kan parce que e tɛ seere ye e de ko ko e y'a ye donc n'u 4 nana ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ de don koyi o la a bɛ minɛ a bɛ gɛɲɛ 100 kɛ aw la cɛ ani muso in bɛɛ ko nka n'i ko an ye karisa ye jɛnɛya la i nana ni mɔgɔ 3 de ye mɔgɔ 4nan in ma sɔrɔ an b'a fɔ i sigi 4nan in ɲini ka na dɛ ni 4nan in ma sɔrɔ an b'a fɔ a ye tɔw ka taa a bɛ a tigilamɔgɔ minɛ k'a gɛɲɛ 80 a b'a kalaya a bɔbɔra la a n'a cɛw la gɛɲɛ 80 wa o tɛmɛnen kɔfɛ don wɛrɛ n'a nana fɔ k'ale ye dɔ ye jɛnɛya la k'a kana a ka témoignage minɛ a kumakan minɛ a ka kumakan tɛ minɛ bilen karisa maalankolon de hali o don a ye nkalon tigɛ parce que 4 ma dafa hey a kana sira kɔrɔna ɲɛ sa faamaw on va développer la laïcité mais bi ko tɛ quoi an bɛna kuma laïcité zon kun ka gɔlɛ an bɛna se o an bɛna zon kiri parce que o y'o misali di o misali fila o y'a di olu ka laɲini de ye nin ye olu ka kɛlɛ de ye nin ye olu tɛ mɔgɔ kɔ dɛ olu bɛ ala ka diinɛ jɔli de ko an bɛ ala ka diinɛ jɔli parce que an bɛɛ de ko k'an bɛ ala ko la o y'o mun fɔ donc i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw hakili minɛ o de kosɔn mɔgɔw bɛ taa fara o kan nka est ce que tiɲɛ yɛrɛ la message nin o bɛ fɛ ka min latɛmɛ ya o yɛrɛ de bɛ kɔnɔna kɔnɔ wa question maintenant on est en train de donner la réponse au sujet de la lapidation dont se prévaut les musulmans a tɛ yen tiɲɛ tɛ kɔnɔna kiri tɛ kɔnɔna ye mun de fɔ an bɛna o de fɔ mɔgɔw ye wa wuli cogo t'a la dɛ a ka tigɛ a b'a partager ni kɔni bɛ partager Ni sera ka ban yɛrɛ. Jigiba Mamadu an ka foli b'i ye i ka cɛsiri la su ani tile ala ka ni sara i ka fisamatiya a ka dɔ d'a ma parce que o de don dɛ i bɛ min kɛ i bɛ sara o de la i bɛ se k'a fɔ ko bɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ a jɔ Jigiba kan mɔgɔw ka Jigiba ale de cɛsirilen don a b'a ka nafolo don a ka minɛnw la maa tɛ dɔrɔmɛ 1 d'a ma a yɛrɛ de b'a ka matériel ninnu san ka boli san b'a bɔ an nɔfɛ ala kama ala k'a sara i ye an balimakɛ Mamadu Jigiba a fɔlɔ de sera yan bi an ka invitation pour que an ka dumuni kɛ quoi i m'a fɔ mun dimanche de don on est au dimanche 24 juillet 2022 date fana ka di ka fara a bɛ ko ja k'a fɔ ko n'u ye enregistrement kɔrɔ bi yɛrɛ de don o ye nkalon tigɛ ka d'an na a ma mɛn o kɛra le 22 an bɛ le 24 la an tɛ mɔgɔ si ka kaso la faamaw ma minɛ faamaw ma se an ma faamaw yɛrɛ ma an ɲininka fosi la a bɛ faamu an bɛ yaala yaala la bi yɛrɛ an filɛ nin ye dawa la k'ala ka kuma yɛrɛ le vrai message de Dieu k'o di wuli cogo t'a la badenw an ka nin kuma ninnu farifoni bɛ na te a bɛ na ni te ye an ka te min parce que an bɛ ka wɔsi a ko jɛnɛya kibaruya kunkanko la an bɛ segin an bɛ maaw kalan bari sabu dun c'est là le problème la crise qui est actuellement au Mali la situation que vit le Mali aujourd'hui c'est pas une situation qui peut se régler uniquement par les armes mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a f'i ye a ye nkalon tigɛ idéologie kɛlɛ de don hakilina kalanfa marifa kɛlɛ marifa tɛ marifa faga tasuma tɛ tasuma faga ala ka hinɛ anw na
aka makari maaw ka se ka fɛn dɔ faamu maaw donna fili kɔnɔ a mɛnna mɛ u ka fili kɔnɔ fili in kɛra u bolo tiɲɛ f'u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ maaw fa u yɛrɛ bɛ fa o nkalon nɔfɛ parce que o nkalon ye tiɲɛ ye u bolo mais mɔgɔ dun tɛ ka sɔrɔ min bɛ k'a fɔ ko a ye nin fɔ mais kɔrɔna ma nin fɔ dɛ aw dun bɛ ka a ka arme principale de ye kɔrɔnu ye k'a ka appliquer mais aw bɛ ka min fɔ pourtant a tɛ kɔrɔna kɔnɔ maa de tɛ ka sɔrɔ k'o fɔ minɛ an ka dɔnnibaaw dun falen don dugu ninnu kɔnɔ karamɔgɔ baba ninnu an bɛ kiiri di aw ma jɛnɛya kibaruya kun kan ko la a ko ni min kɛra i ma na ni mɔgɔ 4 ye ni sere 4 ma sɔrɔ e bɛ gagner au lieu de 100 coups de fouet 80 de bɛ kɛ e la wa désormais e ka kumakan tɛ minɛ maaw cɛla mais d'accord sisan k'a yira k'a fɔ mɔgɔ furulen n'a minɛna jɛnɛya la a tɛ kɛrenw k'a faga nkalon de don dalu jumɛn de b'o la alikɔrɔna kɔnɔna na Suratul Nisa haya 20 ani haya 5 an ka taa kɔrɔna sɔrɔ 20 ni kɔrɔna sɔrɔ 4 verset 20 ani chapitre 4 verset 25 chapitre 4 verset a b'a kalan tubabukan na fana a bɛ nin kalan tubabukan na ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. تمام. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes et bien croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi. Ah, yani ka tɛmɛ an ka taa n'a ye dɔɔnin o cogo la a ko mɔgɔ minnu bɛ aw cɛ la a bɛ ka furuko kuma de fɔ dɛ parce que a kuma bɛ taa laban jɛnɛya la o de kosɔn k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ furulen k'a fɔ ko i n'a fɔ contrairement aux allégations que silamɛw bɛ min fɔ k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla ni cɛman de don ni a furulen don musoman de don n'a furulen don k'a bɛ kɛrin ka faga ko nkalon de don kɔrɔna de bɛ na o démenti yan a bɛɛ ye gɛɲɛ 100 de ye dɔ bɛ bɔ dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ fara dɔw la a dalu de bɛ na yira a ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni se tɛ u ye ka hɔrɔnmuso limaniyajɔnw furu u bɛ se ka jɔnmusow furu minnu limaniyalen don o tɛ wa ala bɛ aw ka limaniya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɔ dɔ la a bɛ aw ka limaniyaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale ala b'o dɔn limaniya ko de don a ko furu ni o somɔgɔw ka jɛ ye c'est-à-dire que a fɔ cogo di jɔntigi ka jɛ voilà mɔgɔ mun bɛ a b'u ka furu nafolo di dɛ a kɛra cogo cogo furu nafolo a bɛ dɔ di a kana o furu dɛ jɛnɛkɛla ninnu a kana a jɛnɛkɛla lama furu dɛ ani kamalen bɛ minnu kamalen dogolen bɛ minnu bolo ouais a kana olu furu dɛ si une fois engagé dans le mariage jɔnmuso de tɛ wa jɔnmuso ni e bɔra ka min furu i furu nafolo di a ma jɔnmuso de a donna i ka furu kɔnɔna na k'a to e k'o furu kɔnɔ n'a nana jɛnɛya kɛ n'a minɛna jɛnɛya la k'a to i ka o furu kɔnɔna na elle reçoit la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres non ɲangata
nyangata min kanga ke horo muso furle o klanga de be ke jo muso furle. Allahu akbar. Hein? Jena kela ka gagner joli keme jena kela nu minana keme de ke ola kema fara musumaka donc afle ka fo ko munun furle yere de nu minana jena yala de oro muso furle nu minana jena la min kanga ke ola de ko ho jo muso furle ni ala minana jena yala ko aklanga de be ke ala otigla mo. Si une fois engagée dans le mariage, elle commettre l'adultère, elle reçoit la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Mais mon akamo ote ni forme parce que tado ni de bele tafsirul ayati bil ayati ka bo aya la ka aya waka kata jene ya kibaro kungan ko la fe on fe min fora jene ya kunga abe di nyoma ola abe kero ka faka wala ate kero ka faka ebe na oye ko na be kero ka faka abe foye ko nunu be kero ka faka aple ka fako min kanga ke horo musula limanale o klanga de be na ke jo muso limanale min minana jene la ka to fur kono. Allahu akbar. Na kanga kero ka faka aw ko muso furlew nulu minana jene la korna ka kiri la silamaya la aw be fo de ka tongo malikuna o wa d'accord aw ko o kanga kero ka faka bo ala ko bo ni a furlendo ko min kanga ke horo muso furle na minana ko o klanga de kanga ke jo muso furle na o klanga o la ni e o ke kero ka faka a moitié mesta Allah wa man dalu e ko nya fo ko usat ka kiringa blaka klaka no fana mo nya fa mo o site dalilu mo lu bo fo o te bo dalilu fo sino amuna fe fo dalilu te ay fakali wala kero ka faka comme o ko horo muso ne ulu mina na jenela ulu fo de ka ke malila o ta problème ko c'est là o yoro be mi korna konna parce que ala fle ka fo enyina horo muso munum furlendo ne ulu mina na jenela min kanga ke ulade ni jo muso mun furle ni aye jenela ke ni ale ko ni mina na min kanga ke horo muso furle o klanga de kanga ke jo muso furle donc e ko horo muso akanga kero ka faka d'accord jo muso ne aba ke to sisa kero ka faka a moitié aka faka moitié wa me fana mile ki fana si gele keme moitié ko ni donne do e 50 de o e bidur de ko o de fana fora jene ya ki bara ko ama fuye min furle da ma fuye mi ma furu ko jina kala mais comme muso furle ni che furle mbo adama ko ni hulu ko ne do ko gele keme de ka be kero ka faka d'accord o be ni mo o yira ite bode on va dire amé disuma dima on va te dire rafraîchir amé ko ka o be dima rafraîchir ta mémoire abe yoro men e ba bode parce que awde ko faut de ka appliquer mais o be parla yoro mi mais pourquoi ama fama o fana be sira korna ni de ko ni ko akana sira korna ni ko korna dro aba ko d'accord aina c'est problème d'idéologie quelle était arme droit de par idéologie fana de dalum c'est dalum on veut que mille fois c'est ça ame nyogon télé c'est on va se battre avec les armes de verset o de arme la c'est l'arme la plus puissante ça fait dire 25 verset 52 Suratul Furqan verset 52 kawka jihadi keni alaka ayaw ye wajahidhum bihi jihadan kabiran matma ko kuma fore ya ay babu ke jihadi fanaka mais kuma to no fait d'accord ama bande angata Quran sura bisaba ani saba suratul asab a verset bisaba ya nisa an-nabi Muhammadu ni sisa yayi asera belebele ako belebele Muhammadu ne efurmuso minana yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin ni efurmuso chela min minana waliya chejugu inkeli fahisha mubayyina bangena fahishatin mun bangena c'est-à-dire que ko chejugu min ba jenea pour que e ka dala ka foko jenea de do e beta Quran sura tani wolum la verset bi sabali
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ah, quand on a des Jenaba. ah, fenche. Fenche. D'accord. Donc c'est ça, à quoi est fourmuso? Ni est fourmuso de Mohamed, ni olu koni minana o wali che dugule ni o ye genaya e. Aflahal azabu di'fayn. Ah, min kanga ke muso to la muso horo muso ala kira muso furle tawa. Odo. Ko min kanga ke muso furle to la o nyanga be doubler abo ke I fourmuso nuna. Ni min minana genaya. Oh, femme du prophète. Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Ah, bon d'accord. Ni muso furuleu ani che furule nu kerum o kanga kerum ka fa ko bo ko ala kira furu muso ni ulu ko ni minana jeneya la min kanga ke to la akanga doublé de. Chien flafla. Bon d'accord ni kerum ka fa ka de do akot na ke to ko sisa. Kerum ka fa ka doublé du men. Allahu Akbar. Doublé te. En un mot. Doublé te. Bon, akana sera karam. Nous va fort. Chai. Ambe duluki simple la, c'est-à-dire que duluki ba fana be se ka duluki ba don da. Dina côté duluki ba ye ayam flé ka jesa. Kolosi jan côté duluki ba côté. Jalamugu côté kolosi ka jan ko côté. O site dalu kuma de don. Avec kungolo de kono doni be kungolo de kono nana akana sira afle ka foko ala kira furumuso ni umina na jeneya la min kanga ke nyangata min kanga ke horo muso de nyangata min kanga jeneya ke la o doni do sanku de foué maintenant ko ko ni ala kira furumuso de nyangata min kanga ke jeneya ke la muso la ko o double de beke ula donc ça y a 2 fois au thé, c'est-à-dire que quand on nyangata ka keron ka faka 2 fois au thé mais gagner keme 2 fois au bé o yoli 200 coups de fruits 100 fois 2 Tafsir ayati bil ayati. Nasrul haqqa bil haqqi. Bon d'accord. Bon, cornatique do ka dalu flene. Bon, si ça a fait cornatique, a ko corna ka appliquer mal la problème ko faut ta si ça kero ka fa ne abe corna yoro. Apla lefle. Ana dina machi wo. Ana dina wo aya yira. Wasra ko washi. Wasra c'est avant que nous on termine avec les côtés. Wasra aller washira. Parce que atei. D'accord. Elle sera ambe choini fana ta. Suratu Maida bisa wanshi. Elle amina seka dem zenu ka walanda. Ni fana ne walanda yo. Ne walanda yo. Anga bolotige dalilu ambe o fana di Suratul Maida kono. Suratul Maida aya bisa wani shegi. Aya bisa ba ani Shegi. Adam est voleur et flot. Voilà. wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Akoko zone chema ani zone musama o ka nyangata nu menana o e bolo tige. Ako bolo tige nyangata la o e baramunke. Otawa. D'accord. Bolo tige. Vous allez ay vidéo do ye kabo vidéo do ay vidéo politique vidéo do ye voilà d'accord olu ko parce que corona ko ka tige maintenant aka tige chogodi olu ko ay bi chero de kabo pep u ba da de tankoy charap bolo mbeta ya fe abi kulu ko ore foray ni na wa ka chero ka tige ka bo ore foray ni na ko bolo tige. Donc bolo tige ni ta do ala nyiniga sa bolo ya be tige chogodi ala nyiniga ala bi jabi bari sabudu muna inna allaha la yastahi masalan ma ba'udatan ale te moloya ka soso muso nyogona ke misali chapitre 2 du Coran verset 26 mun ko son e ka fendo fa mun ko bari sabudu ale be kuma ni para bolle watilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alim. Chapitre 29, verset 40. Chapitre 29 du Coran, verset 43. Ottawa. Le voleur et la voleuse a tous découpé la main.
en punition de ceux qui se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. D'accord, au coupé ni olu ko kabe charon de ka fili ambe tuka ye ubake no jomine bon d'accord ala fana ko coupé mais coupé ni eta ala ta kilene do wa ayati bil ayati nasru kaba ko kuma fle de akokale ala abe kuma ni ndale le chapitre 29 verset 43 abe kuma ni ndale men ndale nunu famu baka e be wa akoko ale ala te moloya ka soso ke misali bar sabudu Wana chapitre 22 verset 26. Ale ala te moloya ka soso ke misali bar sabudu korona kono misali de wal kat sarafna lin nas fi hazal min kulli misali bele jelen dilen do awma al korona kono chapitre 17 du Coran verset 89. D'accord, nous voulons savoir hein l'exemple de comment couper la main de quelqu'un. Parce que akoko zone nous menena a chemani musoma be abolo katige mais na bolo ya be tige chogodi ala tafsir ayati bil ayati wala amisali ambata korona sura ta anfla ayati saban kele falamma ara'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Tigali na nae Anana. tigali mana bolo tigali mana ara'ayna akbarna wa qata'na aydiyahum. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. D'accord. Puis elle dit, sors de là, sors devant elle. Lorsqu'elle le vit, elle l'admira. Se coupèrent les mains. Se coupèrent les mains. O yu bolo tige. Muso yu bolo tige. Ama poko chemani muso ma fa yu bolo tige wa. Bon d'accord. Ni te bolo tige don. E mo ko ko be korna don ni te bolo tige don. Korna be na bolo tige fo ye Yusufa ka misali la ko tumana mina. Yusufa ka patron ni dabali tige. Aka wala sa aka dafe ni adesara ka dafe. Suratu Yusufa a verset fɔlɔ fo ka jigi mais an mago bɛ a bi saba ni kelen de la mais an bɛ taa sanfɛ ka i baro da ni walasa ka se k'a faamu patron muso de y'a ɲini jɛnɛya la a ma se k'a sɔrɔ jɛnɛya la a ye o ye kuma caman fɔ patron muso ni a ka tɔnmɔgɔw muso tɔw patron muso tɔw faama muso tɔw ninnu ye faama muso ni jalaki ko ko faama muso in ma se ka mɔgɔ si ɲini f'a ka jɔnkɛ ni o ye a lagosi n'o ye muso in ko k'aw tɛ jɔnkɛ ni dɔn ko nka a y'i kɛ sew a ye invitation bila u bɛɛ ma ko muso a ye n'a tile ne fɛ tɔnko ma daminɛ bi musow ka tɔnko a ma daminɛ de arabani ani alamisɛnni a sɔrɔla ka invitation ci a muso tɔɲɔgɔn ninnu bɛɛ ma k'u kana tile ale fɛ tumana min na muso ninnu taara a fɛ yen a ye aw taara il faut k'a ka tobiliw kɛ ten o tɛ wa yiridenw ni fɛn ninnu tɔmatiw ni gɔyɔ ninnu muso ninnu muso in a y'a labɛn faama muso in a ye o fɛn ninnu labɛn k'a labɛn ka bila ka muru bila donc muso ninnu tora baro la o furancɛ la a y'a ka jɔn a ye min san ni o ye Yusufa ye ni a y'a ɲini mɛ a m'a sɔrɔ mɔgɔw y'a jalaki a sɔrɔla ka Yusufa labɛn ka bila wo dɔ kɔnɔna na ko Yusufa ka to yen ko ni ale ye kan bila Yusufa ma dɔrɔn ko Yusufa ka bɔ quoi donc o la mode défilé mode cɛw bɛ défilé mode don ka mannequin ninnu mannequin fana ma daminɛ bi dɛ a ye Yusufa labɛn k'a ka fini labɛn k'a ɲɛ a y'a sigi so kɔnɔna na cɛ in sigilen so kɔnɔ muso haju jɔra Yusufa la tuma min na a ko Yusufa bɔra Yusufa bɛ ka tagama ka na donc o y'a sɔrɔ o furancɛ la a tun y'a fɔ muso ninnu bɔ ko an ka baara daminɛ yanni an bɛ retard la a ye fɛn ninnu tigɛ an ka jabaw tigɛ an ka fɛn ninnu a bɛ fɔ cogo di buyaki pomme ninnu tigɛ donc olu tora pomme tigɛ la bɛɛ bɛ k'i ta tigɛ o furancɛ la muso ni ye kan bila Yusufa ko Yusufa bɔra a bɛ ka tagama dɔrɔn muso ni ko aw ye ne jalaki cɛ mun ka ko la ko ne ma se ka mɔgɔ si ɲini fo n jɔn ko o de ye nin ye muso ninnu tora ka Yusufa filɛ
o bɛ ka tɛmɛ ni baara ye muso y'u tɛgɛw tigɛ ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama u y'u tɛgɛw caron caron ni muru ye tafsir ayat o bɛ ka kuma u ko ko bilahi ni kɔni tɛ hadamaden nin ye mɛlɛkɛ ni hadamaden ni kɔni tɛ hadamaden nin ye mɛlɛkɛ warikolomatigi de bɛ sɔrɔ tellement que a cɛ ka ɲi ko musow y'u tɛgɛw tigɛ d'accord o tɛgɛ kelen de fɔra zon cɛman ani musoman mais sisan est ce que muso ninnu olu y'u bolow caron ka bɔ a la wa olu y'u bolow jogin de ni mɔgɔ donc ni e y'i tɛgɛ tigɛ n'i bɛ saga bɔsɔ n'i y'i tɛgɛ tigɛ e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ye ko n ye n bolo tigɛ o kɔrɔ de ye tɛgɛ caron ka bɔ a la donc n'a ye zon minɛ zon tɛgɛ ti tigɛ ka caron ka fili dɛ a b'a tɛgɛ jogin de a b'a bolo filɛ nin tafsir ayat bil ayat ka tɛgɛ ci ka tɛgɛ ci a bɛ bandi siri a la a bɛ yala n'a y'a ɲininka mun y'i sɔrɔ n'a ko k'a binna e ma bin dɛ o don an y'a baara sɔrɔ e ye mɔmɔ dɔ ka sɔrɔ dɔ de mɔmɔ nin baara siri la o de don ni kɛnɛyara o la a ka ca ala fɛ e tɛ dɔ wɛrɛ kɛ mais ni adamaden tɛgɛ caron k'a fili ka bɔ a la y'a ka adamadenya yɛrɛ ban parce que ala dun b'o fɔ e ala ko k'i k'a tigɛ dun bɔ tigɛli misali dun bɛ kɔnɔna kɔnɔ ala dun ko k'ale tɛ maloya ka soso muso misali ɲɔgɔnna kɛ walima min tɛ soso ye walasa e ka fɛn dɔ faamu bɔn nin tɛ soso misali ye dɛ musow yɛrɛ de y'u tɛgɛ tigɛ ni muru ye wa muru de bɛ kɛ ka mɔgɔ tɛgɛ fana tigɛ bon olu dun m'u tɛgɛ caron ka bɔ a la a misali dɔ filɛ de ye wa o baro kelen kɔnɔna na o baro kelen fana de kɔnɔna na a bɛ fɔ e ɲɛna Yusufa ka kibaru la suyɛni ko kuma bɛ na o yɔrɔ o babu kelen de la suyɛni ko kuma ma na yɔ voilà suyɛni ko baro fana bɛ kɛ i ye o yɔrɔ la sisan o la kɛnɛ ka faga ni a bɔra yɔrɔ jumɛn o bɔra yɔrɔ jumɛn wala n'u ye laseli sɔrɔ o b'a jaabi kira ko ale ma dɔ wɛrɛ kɛ a ma dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ alikɔrɔna ye bon sisan aw fana ko kɔrɔanu aw dun ko bolo bɛ tigɛ k'a bɔ k'a fili aw ko jɛnɛyakɛla minnu furulen don olu bɛ kɛren k'a faga ko kɔrɔna de ko tɛ aw bɛ fɛ o de ka appliquer Mali la problème fosi t'a la o bɛ kɔrɔna fan jɔ donc o la nin walanda fitinin ka di mɔgɔw ma k'a latɛmɛ walasa ka an ka jamana dɛmɛ n'a ye n'o tɛ an tilara nin na o mɔgɔ minnu bɛ ka jamana kɛlɛ olu ka argument de ye nin ye ka jamana kɛlɛ o tɛ wa d'accord jamana dun ye koba ye mais jamana mun filɛ nin ye ala ko ko an k'an farati dɛ ko nin misali jamana kunkanko la ko dugukolo de don Kuranɛ sura 7 verset 58 ko jamana misali bɛ comme dugukolo fali fɛn quoi binw bɛ fali dugukolo la ko jamana misali bɛ o cogoya la a m'a fɔ k'ale tɛ maloya ka soso kɛ misali ye wa jamana tɛ dugukolo de wa jamana ka fali fɛn ni a ma kɛ bin ye o ye jɔ adamadenw de tɛ wa an de tɛ ka wolo a sanfɛ wa donc jamana ka bin ye adamaden ye quoi donc a bɛ ka misali d'i ma a ko dugukolo ɲuman misali bɛ cogoya la ala ka fisamaciya kɔnɔ ko dugukolo ɲuman misali ko a falifɛn bɛ falen ka ɲɛ ko a binw a falifɛnw bɛ falen ka ɲɛ de ala ka diɲɛ kɔnɔna na komi dugukolo min man ɲi ko a falifɛn bɛ falen ni gɛlɛya ye donc a bɛ ka mun de fɔ i ɲɛna ko ale ala tɛ nɔminɛli kɛ jamanadenw na ko ka tɔɔrɔ lase jamanadenw ma Kurani suratul Anfal verset 57 verset 53 ale tɛ manto jamanadenw minɛ ka ɲangata ɲɛsin u ma fo jamanadenw yɛrɛ ka lahalaya de ka falen ni jamanadenw ka lahalaya ɲɛna ale bɛ hɛrɛ ɲɛsin u ma ni jamanadenw ka lahalaya tiɲɛna ale bɛ balaw nati u ma donc falifɛn ɲuman o de ye jamanaden ɲumanya ye quoi falifɛn jugu o ye jamanaden juguya ye mais jamanaden juguya ani jamanaden ɲumanya a bɛ dɔn ka bɔ ni jumɛn ye a bɛ dɔn ka bɔ ni a ka waliya ye ala ka kumaw la a bɛ min kɛ il ordonne la droiture il ordonne ce qui est convenable et il interdit le blâmable chapitre 3 verset 110.
donc ni aw tɛ ngalon bali aw tɛ kojugu bali jamana kɔnɔna na ko aw bɛ kɛ jamana misali falifɛn dugukolo falifɛn jugu donc des mauvais citoyens mais ni aw ka jamana bɛ justice la justice n'u bɛ a clé n'u bɛ ɲumanw yamaru u bɛ hɛrɛ kow kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ balaw bɔ aw ka jamana kan donc ni ye message ye k'a di faamaw ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an kana fara an kana juguya ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bisikiyaw an ka kiriw tilen n'a y'an ka kiriw tilen jamana hɛrɛ bɛ nati nka mɔgɔ minnu b'a fɔ ko o bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ kɛlɛ a kana siran olu tigilamɔgɔw ɲɛ o ko kɔrɔna fana bɛ yen a ka dɔnni a b'a fɔ dɔnnibaw yɛrɛ ma o yɛrɛ disi gosi k'olu ye dɔnnibaw ye Mali u bɛ fɛn dɔn dɛ a b'u wele de u bɛ fɛn dɔn u bɛ fɛn dɔn kɔrɔna de bɛ ɲɛ jira ɲɔgɔn na quoi face à face donc ni misali fitinin an y'a développer k'a jira k'a fɔ ni misali caman bɛ kɔrɔna kɔnɔ la laïcité o n'a ɲɔgɔnna donc ni mɔgɔ ko k'a bɛ faso kɛlɛ ko parce que fo kɔrɔna de ka appliquer d'accord sans problème d'accord an ka kɔrɔna dayɛlɛ an ka wala ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ baasi foyi t'a la ni aw sera ka min sera ka dalu jɔ min na baara bɛ kɛ n'a ye o tɛ wala a bɛ kɛ ten mais aw tɛ bɔ kɔrɔna kɔnɔ dɛ parce que e ko kɔrɔna de o ko kɔrɔna sariya de donc an tɛ bɔ kɔrɔna kɔnɔ dɛ k'a fɔ k'e bɛ taa lagadari ko lagadari tigi de y'a tɔ fɔ lagadari ka misɛn ala ka kuma na dɛ lagadari ko kuma ma f'i ye dɛ ala ka kuma de bɛ ka f'i ye o la nin tun ye walanda fitinin ye k'a labɛn kumaba de hakili jigi de masha Allah o la wagati sera n'a ye ala ja an bɛ seli ka foli di dukɔnɔmɔgɔw ma an bɛ sira ɲini ala ka hɛrɛ nati Demba Jalo ka du kɔnɔna na hɛrɛ caman bɛ Alaw bolo ala k'a ka du duga k'a denw duga u kɛ maa ɲumanw ye cɛntala ɲumanw ye sɔrɔ ani limaniya ka sira fɛ ala ko o nɔgɔya sahidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ yan ani sahidu minnu tɛ yan diɲɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔ kan ka taa an ka foli bɛ o bɛɛ ye o waliɲuman dɔn o la daga balimina ya rabbi la ilaha illallah daga bal du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah